شكرا لكم في هذا المقطع التتمة للمقطع السابق، حيث تحدثنا عن الأساطير الآلهة في الثقافة الأمازيغية وتأثيرها على كل من الثقافات التي عايشتها المصريون القدامى وكذلك الإغريق. أترككم مع تتمة المقطع. Estrabon était le fils de Japet et de l'Océanide Clymène. Il appartient à la race des dieux antérieure aux Olympiens grecs. Ayant participé à la guerre des dieux, il sera condamné par Zeus à soutenir les colonnes sur laquelle repose le ciel. Cette légende est partie de la région orientale berbère du Maroc, région montagneuse qui porte le nom d'Atlas. هاد المنطقة اللي سميتها الأطلس هي اللي عرفت هاد الأحداث اللي قال على أنه يعني فيما معناه يعني تيتبزو الآلهة، وكاين هذاك الصراع ديال سميتو ديال هاد الإله أطلس اللي تسمات عليه. وبالمناسبة راه تسمات عليه يعني سلسلة الجبال، وحتى عندها علاقة حتى مع يعني المحيط الأطلسي. المحيط الأطلسي هو نسبة لنفس اسم العالم ديال. L'ancienne population berbère donnait une image du dieu Atlas. Elle disait que celui-ci était étroit et rond de tous les côtés, il était si haut qu'il était impossible de voir les sommets car les nuages ne s'en écartaient jamais, ni en hiver ni même en été. Les Amaziques pensaient qu'Atlas تيسحبهم واش هذاك الجبل هو اللي يعني رجليه هادوك والمبقيه ديالو راه كاينه الفوق، حيتاش كان الضباب مع ديك البلاصه. ما تيهضروا دابا على زمن سحيق، يعني الجغرافيا ديالو المناخ ديما الضبابه كاينه صيف وشتوى، علاش كانوا تيسحبهم واش هو كاين. Ni même en été. Les Amaziques pensaient qu'Atlas était la colonne du ciel. Du milieu des sables s'élevait une montagne vers le ciel, abrupte et rocailleuse du côté ouest, vers l'océan, qui portera plus tard le nom d'Atlantique. Face à la terre ferme d'Afrique, existait une île boisée et ombreuse qu'on appellera l'Atlantide. Une autre déesse que l'on pourrait croire grecque est Athéna, déesse libyenne de Triton. غتسمع مزيان لهاد أثينا، يعني سميت بالجناني دابا كاينة في اليونان، و تيقولوا على أن يعني إلهة ديالهم، يعني كاينة هاديك كما تنقولو فيرسيون ديالهم هما تينسبوها ليهم، ولكن هذا هيرودوت يعني كما قلنا عاش في القرن الخامس قبل الميلاد. ويعني هاد المعلومات أغلبها استقى يعني على هاد السيد هذا اللي وجد الفيديو منو كما قلنا في الأول. Tritonie. Il existait autrefois un royaume berbère appelé Tritonide en référence au dieu Triton, une divinité africaine que les Grecs ont intégrée à leur panthéon. Également dieu de la mer, décrit sous la forme d'un homme à queue de poisson. Ce royaume légendaire était gouverné par des femmes qui pratiquaient le matriarcat. La reine berbère de l'époque, Athéna Tritonide, était une civilisatrice et aurait notamment colonisé le royaume hellénique des Grecs, brûlant même sa capitale. Cette dernière sera alors reconstruite par les Berbères Tritonides qui lui donneront le nom de leur reine, Athéna. Le culte de cette dernière était prépondérant au nord de la Libye. Athéna symbolisait la guerre, les واحد الإشارة بسيطة، وأنا أغلب التاريخ يعني كيلقاو يعني كيعتمدوا فيه على هاد النقود، يعني الفلوس كيلقى فيهم ديما تيلقاوهم أغلبية كانوا كيضربوا السكة على حساب باش تعرف شكون هو اللي أمير، شكون هو تيتعاملوا بهم. وهادو هما الحوايج اللي تيعتمدوا عليهم الناس المؤرخين باش يفهموا علاقة هادي بهادي، ولا واحد الشعب كان هنا ولا. La raison, ainsi que l'esprit critique qui temporise la force brutale, ayant présidé également les arts et les lettres. En Grèce, il fut difficile aux prêtres de Zeus de minimiser l'importance et l'origine libyenne de la déesse. Ainsi, elle devint la fille aînée et préférée de Zeus, qui alla même dans les légendes jusqu'à l'enfanter lui-même.
Aujourd'hui, grâce à Hérodote, nous savons désormais que les Berbères d'autrefois, nommés Libyens, reconnaissaient Athéna bien avant les Grecs comme leur déesse, à qui ils vouaient un culte et dont ils soutenaient qu'elle était la fille du dieu Poséidon et de la nymphe du lac Triton en Tunisie. Outre les influences et réciprocités avec les mythes grecs et égyptiens, il ne faut pas oublier l'influence des Phéniciens. La civilisation de Carthage va s'étendre sur toute la Méditerranée et conquérir le nord de l'Afrique. De ce fait, les mythes carthaginois, qui sont des Phéniciens, vont se mélanger progressivement avec les mythes berbères, voire fusionner en un seul. هنايا التأثير ديال يعني الميت أمازيغ على الفينيقيين. ف هادشي اللي تيتقرا في المناهج الدراسية هو فقط التأثير الفينيقي على يعني المناطق اللي كانوا فيها، وبالأحرى اللي هما راه كانوا غير تجار، وكاين تأثير وتأثر، ولكن في هاد الحدود. رغم أنه الناس هولوا هذاك التأثر وردوا أنه يعني أنه مستوطنور، مع أنه قلال، يعني ناس جايين من واحد البلاصة معروفين في لبنان، باش أنهم كما تنقولوا حنا بالدارجة جدموا هاد البلايص هادو ما يمكنش. وهما اثبت العلم على انهم هما ما كاينش، يعني حتى قبور ديالهم ما كاينينش. كانوا اسسوا مدن ومرافق على السواحل على حسب التجارة، لا أقل ولا أكثر. وهنا نشوفوا التأثير ديال هاد سميتو الامتزاج ديالها بما هو أمازيغي، يعني خلق لنا واحد كما تنقول يعني واحد الخليط بيناتهم، وخرجنا واحد الحاجة أخرى اللي ربما يقدر الإنسان دابا اللي ما مطلعش ولا ما قراش التاريخ ينسبها لهذا الطرف ولا لهذا. Nous retrouvons ainsi Tanit, une déesse mystérieuse, probablement d'origine phénicienne. C'est le féminin sacré des Carthaginois que l'on peut rapprocher d'Isis, d'Astarté, d'Ishtar ou encore d'Inanna. Déesse berbère de la fécondité, protectrice de tous les héros, son attribut principal est le delta, symbolisant l'utérus de la femme enceinte. Déesse de la magie et de la protection, notamment contre le mauvais œil des superstitieux, ce qui lui donne aujourd'hui la forme d'une main, la main de Fatma de l'islam. Le simple fait de graver ce symbole appelait la protection de la déesse et de ce fait repoussait les dangers. Tanit tient également un bâton en forme de caducée qui canalise sa magie. Et pour finir, Baal-Hamon, la fusion du dieu berbère et du dieu phénicien lors de la grande époque de Carthage. Divinité centrale de la religion carthaginoise, c'est un dieu cosmique, il siège de consort avec Tanit. هاد الخريطة هاجي على سبيل المعلومة، هنايا في هذا الطرف هذا اللي كاين في الجزيرة الإيبيرية كاينة مالاكا ولا مالاكا، يعني تنقول حتى دابا مالاكا، كاينة فوقها واحد السمية هنا كارتاجين. هنا كاينة كارتاج وهنا كاين كارتاجين. هادي هي اللي تيقولها المغاربة في سميتو ديالهم، تيقولوا واش انت جاي من قرطاحنة، تعطلتي عليا يمك جاي من قرطاحنة، هنا من كارتاجين. هادو راه أدلة تتقول على أنه راه كاين ديما علاقات ما بين الجزيرة الإيبيرية ولا بحال المغاربة غاديين جايين. دابا حنا كاينة 15 كيلومتر بيننا وبين طنجة، وتصور معايا انت قبل 3000 سنة ولا قبل 4000 ولا قبل 5000 ولا قبل 6000 سنة، راه ربما تكون هنا قل. يعني دابا حنا 15 تبان قليلة، هذا كاين جبل طارق وهداك الشيء، يعني راه قليلة المسافة، راه يقدر يكون واحد تيعوم ويمشي كيما دابا تيصيدو يدخل الناس تتحرق، ولكن يقدر يكون قل ديك الساعة، ماشي بهذوك القوارب التقليدية ولا. C'est un dieu de la fécondité et des récoltes, il semble avoir par sa spécificité constitué un élément de permanence dans le monde berbère, et par son caractère central, il ouvre ainsi la voie au monothéisme en Afrique romaine. Après la romanisation de l'Afrique du Nord, ce dieu d'origine est associé à la divinité romaine Saturne avant de disparaître dans l'élan du christianisme. Outre les nombreux contacts avec les panthéons شوف يعني مني دخلوا الرومان هنا لشمال افريقيا، يعني بزاف د الحويجات انه كما تنقولوا تم رومانتها، اذا كان هذا هو المصطلح، يعني ولات روميه تنسب لروما. داكشي علاش بزاف من الحويجات اللي كانوا يعني في شمال افريقيا و
بلا ما يشعر يعني. يقدر غير الزمن انه يخليهم انه غادي تغير ولا تتنسب مثلا لواحد شي اخر. Mythologie de l'Antiquité, il existe des déités qui n'appartiennent qu'aux Berbères et qui n'ont pas influencé ou été influencés par d'autres civilisations. Les traditions qui nous permettent de les découvrir sont restées dans les traditions orales ou les chants populaires. Voyons-en quelques-uns. Le plus هنا يعني كاينين دي باتريموان اللي كيبينوا مثلا انه باش بيتحكم على انه فعلا هذا الشيء راه اصله امازيغي. هما هاد الحويجات. important des dieux à Amazigh était Anzar, dieu berbère d'Afrique du Nord, le dieu de la pluie et de l'eau. Il tenait un rôle très important dans la انظار هو mythologie et la الشتا. religion des Berbères, داكشي علاش comme سميتو c'était le دابا cas de هو tous les الشتا. dieux de la pluie dans les contrées méditerranéennes. هما كانوا Anzar était dieu تعتقد du انه ciel, كاين des eaux, des اله rivières, مكلف des mers, des بالشتا ruisseaux et de toutes les تيطلبوه. sources d'eau et de la pluie. Il existait un rite, alors connu sous le nom de Tislit en Anzar, ou la fiancée d'Anzar, qui lui était consacrée en Afrique du Nord lors des périodes de sécheresse كنقول لها afin de faire تسليت pleuvoir, منظر. ce qui était très ولا important dans تيقولوا ces لها contrées. C'était symboliquement l'union du بالدارجة dieu et de la تاغنجة. déesse ديالو Tislit, qui تاغنجة était alors célébrée. كيطلبوا الشتا. Ifrit تسليت منظر. est une déesse du feu amazigh rapprochée de la Vesta des Romains. C'est d'ailleurs elle qui donnera son nom au continent africain إلى en العافية. réponse à la chaleur de ce إفريت. dit continent. Agurzil ou Gurzil était quant à lui le dieu amazigh. قال لك اسيدي هي اللي تسمات على افريقيا. افريت هي اللي تسمات على افريقيا. هذا اله اخر يعني اله الحرب. اغورزيل.